अगर किसी दूसरे धर्म की आस्था रखने वालों से उसकी जगह को छीन के वहाँ पर आप अपने राम को बैठाना चाहेंगे तो राम खुद भी वहाँ नहीं बैठना चाहेंगे। ऐसे में जब देश ऑलरेडी इतनी सारी समस्याओं 2,63,00,000 राम 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 लिखा, लेकिन अभी तक राम मेरे पास आया नहीं, क्यों? बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बाबरी मस्जिद को हटाकर उसी जगह पर राम मंदिर बनाया गया है। तो अगर ये हिंदू राम को भगवान ही समझते हैं तो फिर उनको ये तक एहसास नहीं होता कि इनके राम दूसरों के घर उजाड़ कर खुद क्यों बनाना चाहेंगे। और यही वजह है कि ऐसे हिंदू लोग भी मौजूद हैं जो राम मंदिर के खिलाफ हैं। अब चूंकि हिंदुओं में राम भगवान की इतनी अहमियत है तो जाकिर नाइक से भी सुनते हैं कि असल में भगवान राम भगवान है भी या नहीं। ये तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह सिर्फ एक है। इसी वजह से हिंदू बूढ़ा आदमी अपने अकीदे के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक को खुदा समझ बैठता है, नाउज़-बिल्लाह, और कहता है जिस तरह और खुदा हैं तुम भी खुदा की एक किस्म हो। बूढ़ा आदमी काफी जज्बाती हो गया। आइए सुनते हैं उसी की ज़बानी। कहता है उसका नाम राम है। राम बोले तो आदमी नहीं है, आदमी रूपरेखा नहीं है, रूपरेखा मानने वाला गॉड नहीं है। गॉड ओनली बिलीव रिस्पॉन्स आप वन काइंड ऑफ यूर गॉड। डॉक्टर जाकिर वन काइंड ऑफ गॉड। वो प्राय तो इतना आदमी आया, लेकिन वो आप जो भाई साहब बोल रहे हैं, इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुओं की किताब से हवाला दिया कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्लाह एक है और सिर्फ एक ही है। लेकिन तुम कहते हो कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी खुदा है, तो ये सरासर गलत है। मैं तो अल्लाह का पैदा किया हुआ एक इंसान हूँ। मैं अब्दुल्ला हूँ, यानी अल्लाह का बंदा, ना के अल्लाह। आपने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड है। डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड नहीं है और हो भी नहीं सकता हूँ। मैं गॉड का क्रिएशन हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अब्दुल्ला हूँ, अल्लाह नहीं हूँ। बूढ़े बेचारे आदमी को तो सिर्फ वही अकीदा है कि इनके पंडितों ने इन्हें बताया हुआ है। असल किताबों के मुतालिक तो पढ़ाया ही नहीं है। अगर इनके ये पंडित सिर्फ इतना भी करते कि अपनी ही मजहबी किताबों का सही मुतालिया कराते तो भी शायद बहुत से हिंदू मुसलमान होने के करीब होते। अब चूंकि हिंदुओं तो राम को खुदा समझते हैं तो जाकिर नाइक ने कहा कि कोई इंसान खुदा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए राम एक इंसान था, बल्कि एक अच्छा इंसान था। अगर अवतार समझते हो तो फिर भी थोड़ा बहुत शक की बात हो सकती है, क्योंकि अवतार असल में पैगंबर होता है जो कि अल्लाह ताला इंसानों के लिए चुनता है। उसी तरीके से कोई भी इंसान अल्लाह नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। इसी तरीके से राम एक अच्छे मनुष्य थे। आप अगर कहते हैं कि वो अवतार है, अवतार, तो अब ये हमें पता नहीं कि वो अवतार था भी कि नहीं, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इस दुनिया में अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, लेकिन नाम से सिर्फ 25 जाहिर हुए हैं। बाकी कौन थे वो हमें नहीं पता है। तो शायद राम उनमें से एक था, या फिर नहीं भी हो सकता। लेकिन राम खुदा नहीं है। ये बात कंफ्यूजन में जरूर हो सकती है कि इसी तरह कृष्णा भी पैगंबर हो सकते हैं, लेकिन अगर वो होते तो उस दौर के लिए थे जब आज के दौर में और आने वाले दौर में तमाम इंसानों के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल और पैगंबर भेजे गए थे। फिर चाहे इंडिया हो या अरब हो या फिर अमेरिका की कोई जगह, हर जगह पर सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना होगा और उन्हीं की तालीमात के नीचे जिंदगी गुजारना होगी। If you say that, I've got no objection. If you say Ram is a messenger of God, maybe he is, maybe he is not. Because our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. By name, only 25 are mentioned in the Quran. Ram may be a messenger of God, maybe he is, maybe he is not. I cannot say for sure. But even if Ram was a messenger of God, even if Krishna was a messenger of God, he was sent only for those people and for that time. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसे कई हवाले हिंदू मजहबी किताबों से दिए जिनसे ये बात साबित हुई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी रसूल हैं। लेकिन जब आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बुजुर्ग हिंदू से पूछा कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानते हो, तो वो ऊपर से ये कहता है कि मैं पैगंबर को मानता हूँ, लेकिन पैगंबर खुदा भी हो सकता है।
آگے چلتے ہوئے اس بوڑھے آدمی نے یہ بھی کہا کہ میں نے 2,60,00,000 مرتبہ رام رام لکھا لیکن میرے پاس رام نہیں آیا، ایسا کیوں؟ اصل میں اس بزرگ آدمی نے رام کو جھوٹا خدا ثابت کرنے کے لیے بھی کہا تھا، اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر تم مانتے ہو کہ رام خدا نہیں ہے تو پھر یہ مان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں۔ میں 2,63,00,000 رام 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 لکھا لیکن ابھی تک رام میرے پاس آیا نہیں، کیوں؟ Barabar. So therefore, I'm telling you, believe in one and only creator Allah subhanahu wa ta'ala and believe in all his messengers as well as the last and final messenger Prophet Muhammad peace. دوستو صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو کہ تمام لوگوں کو ایک جیسی عبادت اور ایک خدا کو ماننے کو کہتا ہے اور سب ہی ایک جیسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو ہندوؤں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک بھگوان کو مانتے ہیں، کچھ لوگ الگ بھگوان کو، کہ جب کچھ تو ایسے ہیں جو کروڑوں خداؤں کو مانتے ہیں۔ ان کے مندروں میں VIP لوگوں کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے جبکہ غریب لوگوں کے لیے الگ ہوتا ہے، اور اسلام میں جب کوئی مسجد جاتا ہے تو کوئی امیر ہو یا غریب سب کو ایک جیسی ہی عبادت کرنا ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی الگ انتظام نہیں ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ہندو مذہب کی اگر بنیادی باتوں کو دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی پرانا مذہب مانا جاتا ہے، یعنی عیسائی مذہب سے بھی پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے ہیں اور وہ پیغمبر اپنی قوم کے رہنما ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور جب دنیا سے اٹھایا گیا تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو کہ آخری رسول ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھا اور ابھی تک حضرت عیسیٰ کو غلطی سے خدا سمجھ بیٹھے ہیں، وہ عیسائی کہلاتے ہیں، جو کہ ان کا عقیدہ غلط ہے لیکن ان کا مذہب یہی کہلاتا ہے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے، ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہو سکتا ہے کہ آج ہندو لوگ جس کو خدا سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ تب اس زمانے کے پیغمبر ہوں، اور جس طرح عیسائی غلط عقیدہ بنا کر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اسی طرح ہندوؤں نے بھی اپنے پیغمبروں کو خدا سمجھ لیا ہو۔ لیکن ہم اس بات پر پکا یقین اور عقیدہ اس لیے نہیں رکھ سکتے کیونکہ قرآن ہمیں اس بات پر کوئی واضح دلیل نہیں دیتا ہے اور نہ حدیث میں کوئی دلیل ملتی ہے، لیکن یہ عقیدہ ہے کہ ان 25 پیغمبروں کے علاوہ بھی پیغمبر تھے جن کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے ہیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ایمان افروز ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے آپ ہمارا چینل دین سپیچز۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔